अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, वीडियो का टाइटल जो आज की वीडियो है बीजीबी और बीएसएफ का जो है बॉर्डर पे क्लैश हुआ है और जो लोकल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में फियर पाया जाता है। बांग्लादेश की जो है वो बीएसएफ और इंडिया की बीजीबी जो है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई हैं, क्योंकि जब से शेख हसीना जो है वो इंडिया में गई हैं तब से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं और बॉर्डर में भी ये सिचुएशन देखी जा रही है कि बांग्लादेश की बीजीबी और इंडिया की बीएसएफ के दरमियान जो है काफ़ी जो है कशीदगी जारी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতা এখন সম্ভবত স্মরণকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এমন পরিস্থিতিতে সীমান্তেও মুখোমুখি বাংলাদেশ ও ভারতের বাহিনী। এরই মধ্যে ভারতের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমও খবর প্রকাশ করেছে গত সপ্তাহে দুটি ঘটনায় এখন রীতিমতো মুখোমুখি অবস্থানে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। ভারতের গণমাধ্যমের দাবি, গত বুধবার লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার দহগ্রাম ইউনিয়নের হাড়িপাড়া সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের সময় তাদের বাধা দেয় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। ভারতের দাবি, গবাদি পশু আটকানোর জন্য বেড়া দিচ্ছিল তারা। তবে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন অনুযায়ী শূন্য রেখা থেকে 150 গজের মধ্যে কোনো স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। আর বিএসএফ এর তত্ত্বাবধানে শূন্য রেখাতেই কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল দেশটির শ্রমিকরা। বিষয়টি নজরে এলে বাংলাদেশের বিজিবি বাধা দেয়, তাতে কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় ভারতীয় বাহিনী। পরে ভারতীয় বাহিনীর সদস্যরা ভারী অস্ত্র নিয়ে সীমান্তে অবস্থান নেয়, একই সাথে সীমান্তে বিপুল পরিমাণে কাঁটাতারের বেড়া ও নির্মাণ সামগ্রী এনে রাখে। এর জেরে সেখানে অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন করে সতর্ক নজরদারি বাড়িয়েছে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী। Redmi 13 স্টাইল বানাই দুনিয়া কাঁপায়। মূলত বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত 5 আগস্ট গণ অভ্যুত্থানের মুখে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকেই দুই দেশের সম্পর্কে চরম অবনতি ঘটে। শেখ হাসিনার ভারতপ্রীতি মনোভাবের কারণেই বাংলাদেশের জনগণের মনে তীব্র ভারত বিদ্বেষ জন্ম নিয়েছে এবং তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যাচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, আর মাথা নত নয়, জবাব দিতে হবে সব অন্যায়ের। আর ভারতের প্রতি বাংলাদেশের এমন মনোভাবের কারণেই সীমান্তে মোদী সরকারের বাহিনী কড়া অবস্থান নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশকেও কঠোর অবস্থান নেওয়া দরকার বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যা আর শেখ হাসিনা ইস্যুর পর এবার সীমান্ত ঘিরেও ভারতের সাথে বাংলাদেশের তীব্র টানাপোড়েন আর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে বিজিবি সূত্রে জানা যায়, ভারতের কোচবিহার রাজ্যে 6 রানীনগর বিএসএফ ব্যাটালিয়নের ভীম ক্যাম্পের সদস্যরা গত 20 আগস্ট রাতভর বিপুল পরিমাণ কাঁটাতারের বেড়া ও নির্মাণ সামগ্রী এনে রাখে। বুধবার সকালে ওই সীমান্তের প্রধান পিলার 8 নম্বরের উপপিলার 23 থেকে 28 নম্বরের শূন্যরেখা সীমান্তে বেড়া নির্মাণ করতে থাকে। এতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন অনুযায়ী শূন্যরেখা হতে 150 গজের মধ্যে কোনো স্থাপনা নির্মাণ করার নিয়ম না থাকলেও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সেটি না মেনে নির্মাণ করতে থাকে। এ সময় নির্মাণ সামগ্রী আনা ও বেড়া নির্মাণের ঘটনায় বিএসএফকে বাধা দেয় বিজিবি। বিএসএফ বাধা উপেক্ষা করে নির্মাণ কাজ চালাতে থাকে। এ ঘটনায় বিজিবি কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে অবস্থান নেয়। এ পরিস্থিতিতে কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় বিএসএফ। পরবর্তীতে ভারতীয় বহু বিএসএফ এর সদস্যরা বিপুল পরিমাণ ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সীমান্তে অবস্থান নেয়। এ ঘটনায় পুরো দহগ্রাম ইউনিয়ন সীমান্ত জুড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে চরম উৎকণ্ঠা এবং সীমান্তে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের রংপুর 51 ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সেলিম আলদিন বলেন, বিএসএফ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ করছিল, আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বাধা দিয়েছি। এ ঘটনায় বুধবার সন্ধ্যা 6:30টায় ঘটনাস্থলের পাশে উভয় দেশের ব্যাটালিয়ন পর্যন্ত। तो ये थी आज की वीडियो। जैसा कि हमने देखा कि बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं जब से शेख हसीना को भारत में पनाह दी गई है। दोनों मुल्कों के दरमियान नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड हैं और बीएसएफ उनके ख़िलाफ़ भी तनाव पाया जा रहा है और बहुत से इस तरह के क्लैशेज़ हो रहे हैं। और बॉर्डर के करीब जो लोग रहते हैं बांग्लादेश और इंडिया के, वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। और अभी इंडिया ने रिसेंटली पानी भी छोड़ दिया है, जिस वजह से बांग्लादेश के अंदर फ्लड आ गया और बांग्लादेश के जो लोग हैं
वो नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत को ज़िम्मेदार समझते हैं। उनकी वजह से ही शेख हसीना ने बांग्लादेश के अंदर कत्लेआम किया था और अब उन्होंने दोबारा से बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। शेख हसीना को वहाँ पे छुपा कर रखा हुआ है और इसी वजह से अब जो बांग्लादेश के लोग हैं, बांग्लादेश आर्मी, वो भारत के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा नफ़रत भारत के लिए उनके दिलों में आ चुकी है। जी बिल्कुल, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया जो है वो हर साल पानी जो है वो छोड़ देता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में सैलाब आ जाता है और बांग्लादेश के उस इलाके की ज़मीन जो है वो भी काश्तकारी के काबिल नहीं हुई, ज़मीन भी बंजर हो चुकी है और लोगों के घर भी वहाँ पे तकरीबन तबाह हो चुके हैं। और इसी तरह जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनमें शदीद तनाज़ात जारी हैं। तो बांग्लादेश के जो लोकल्स हैं जो वहाँ पे रहते हैं उनके दरमियान शदीद जो है वो ख़तरा पाया जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं इस सिचुएशन से, क्योंकि जब से शेख हसीना जो है वो इंडिया में है, तो वैसे भी इंडिया जो है वो शेख हसीना की बहुत ज़्यादा जो है पुश्तपनाही करता था, लेकिन अब जब से शेख हसीना इंडिया में गई हैं तब से इंडिया ने भी अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और जो बांग्लादेश के लोग हैं उनमें भी इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नफ़रत पाई जाती है। और एक शेख हसीना की कॉल भी लीक हो गई है और उसमें वो ये कहती पाई गई हैं कि अगर मैंने इस मुल्क में हुकूमत नहीं की बांग्लादेश में, तो मैं किसी और को भी इस मुल्क में हुकूमत नहीं करने दूंगी। और वो इंडिया में बैठ के अब एक प्लान तैयार कर रही हैं बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज़ करने का और बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसको फेल करने के वो प्लानिंग कर रही हैं। और इस वजह से भी बांग्लादेश के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार कर रहे हैं यहाँ पे। तो ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर आके बताया करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।